हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज हो जा गणितर परीक्षार नवम श्रेणीर एन्सारबिल तुम्हारे मिलाई लुआ एमसिकिबिल समाधान कर दिया तुम्हारे किमानटा एन्सार शुद्ध हल चेक करा। नम्बर 1 1/4 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन पार्सेंटेज 1/4 शतांशत प्रकाश कर हम यार एन्सार ऑप्शन सी 25%। ओके क्वेश्चन नम्बर 2 व्हेन 3/40 एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल प्लेसेस इज 3/40 दशमिकत प्रकाश कर हम यार एन्सार तो ऑप्शन बी 0.075। ओके क्वेश्चन नम्बर 3 प्रतिटो परिमेय संख्या एव्री रेशनल नम्बर इज यार शुद्ध एन्सार तो ऑप्शन ए रियल नम्बर एटा वास्तव संख्या ऑप्शन सी तो करेक्ट। क्वेश्चन नम्बर 4 द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नम्बर इज जिको दुटा अपरिमेय संख्यार पूर्णफल एन्सार डी ऑप्शन डी तो करेक्ट हम समटाइम्स रेशनल समटाइम्स इरेशनल अर्थात केतियाबा परिमेय और केतियाबा अपरिमेय। क्वेश्चन नम्बर 5 द भैल्यू ऑफ 125 टू द पावर माइनस 1/3 इज 125 टू द पावर माइनस 1/3 मान हल यार आंसर तो ऑप्शन बी 1/5। क्वेश्चन नम्बर 6 एक्स क्यूब माइनस 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर हक हल ऑप्शन सी माइनस 2/3। क्वेश्चन नम्बर 7 √3 इज ए पलिनोमियल ऑफ डिग्री √3 हल एटा बहुपद जार मात्रा ऑप्शन बी 0। क्वेश्चन नम्बर 8 द रिमाइंडर व्हेन f(x) = 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज अर्थात f(x) = 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 रे भाग करिले भागशेष हब यार आंसर तो ऑप्शन बी -6। क्वेश्चन नम्बर 9 सुधिसे इफ x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0 देन पॉइंट एक्स वाई लाइज इन अर्थात जदि x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 तेंते एक्स वाई बिंदुटर अवस्थान कि हब ऑप्शन डी चतुर्थ चौक बा 4 क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नम्बर 10 द सल्यूशन ऑफ द लिनियर इक्वेशन x + 2y = 8 व्हिच रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज अक्षर ऊपर एटा बिंदु खुचुआ रैखिक समीकरण समाधान हल ऑप्शन बी 0.4। क्वेश्चन नम्बर 11 द इक्वेशन x = 7 इन टू वेरिएबल्स x एंड y कैन बी रिटेन एज ऑप्शन बी तो करेक्ट हब 1 × x + 0 × y = 7। क्वेश्चन नम्बर 12 द डायगोनल्स आर इक्वल इन ए कर्ण दुडाल समान है एन्सार बी ऑप्शन बी रम्बासत। क्वेश्चन नम्बर 13 इफ द एरिया एंड बेस ऑफ ए ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली 21 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 7 सेंटीमीटर देन द हाइट इज जदि एटा त्रिभुजर काली और भूमि क्रमे 21 सेंटीमीटर स्क्वायर और 7 सेंटीमीटर है तेंते उन्नतिर जोग हब ऑप्शन ए 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नम्बर 14 द ग्रेटेस्ट कोर्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स एटा वृत्तक दीर्घतम जेडालक बला है ऑप्शन सी डायमीटर। क्वेश्चन नम्बर 15 द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए अर्थात अर्धवृत्तस्थ कोणটো हल ऑप्शन डी राइट एंगल समकोण। क्वेश्चन नम्बर 16 द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड √2 सेंटीमीटर इज √2 सेंटीमीटर बाहु विशिष्ट एटा समबाहु त्रिभुजर काली ऑप्शन ए तो करेक्ट √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नम्बर 17 द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलिंडर एंड राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम बेस एंड हाइट इज एके भूमि और उच्चता विशिष्ट एटा लम्बवृत्ताकार चुंगा और एटा लम्बवृत्ताकार शंकुर आयतन अनुपात ऑप्शन बी 3:1। क्वेश्चन नम्बर 18 इन ए हिस्टोग्राम एरिया ऑफ इस रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्तम्भलक एटात प्रतिट आयतर कालिर तलकोणटर समानुपातिक ऑप्शन ए फ्रिक्वेंसी बा बारंबारता। क्वेश्चन नम्बर 19 इन ए फ्रिक्वेंसी क्लास द लोअर लिमिट इज 6 एंड क्लास मार्क इज 8 देन द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज एटा बारंबारता श्रेणी निम्नसीमा 6 और श्रेणीसूचक 8 तेंते श्रेणीटर उच्चसीमा हल ऑप्शन सी 10। क्वेश्चन नम्बर 20 ए बैग contains 5 red marbles and 2 black marbles the probability of getting a black marble is এখন মনত 5টা ৰঙা আৰু 2টা কলা ৰঙৰ মাৰ্বল আছে কলা ৰঙৰ মাৰ্বল পোৱাৰ সম্ভাৱিতা হল অপশ্যন বি 2/7। क्वेश्चन नम्बर 21 गिवन स्टेटमेंट ইয়াতে কিছুমান স্টেটমেন্ট বিবৃতি বা উক্তি দিয়া আছে হ্যাঁ উক্তিবোৰ মিলাব লাগিব प्रदत्त उक्तिবোৰ
Question number 21. 2, 4, 6. The number 2, 4, 6 are in the form 2 a multiple of 2, so they are named as even where m is an integer. এই কোশ্চেনটার শুদ্ধ অ্যান্সার হব অপশন সি, বোথ 1 and 2 আর কারেক্ট, অর্থাৎ 1 আর 2 উভয় শুদ্ধ। কোশ্চেন নম্বর 22, গিভেন স্টেটমেন্টস অর্থাৎ উক্তিবোৰ দিয়া আছে, ইয়ার শুদ্ধ অ্যান্সারটো হব 1 আৰু 3। ওকে, শুদ্ধ অ্যান্সারটো কোনটো হব 1 আৰু 3 হব। কোশ্চেন নম্বর 23, গিভেন স্টেটমেন্ট ইয়াতো উক্তি দিয়া আছে, ইয়ার অ্যান্সারটা হব অপশন এ, অনলি 1 ইজ কারেক্ট, অর্থাৎ কেবল অকল 1 শুদ্ধ। কোশ্চেন নম্বর 24, ইয়াতে স্টেটমেন্ট দিয়া আছে প্রদত্ত উক্তিবোৰ, ইয়ার অ্যান্সারটা হব অপশন এ, অনলি 1 ইজ ট্রু, অকল 1 সত্য। কোশ্চেন নম্বর 25, গিভেন স্টেটমেন্ট প্রদত্ত উক্তিবোৰ দিয়া আছে, ইয়ার অ্যান্সারটা হব অপশন সি, বোথ 1 and 2 আর ট্রু, 1 আৰু 2 উভয় সত্য। কোশ্চেন নম্বর 26, গিভেন স্টেটমেন্ট প্রদত্ত উক্তিবোৰ, ইয়ার অ্যান্সারটো হব অপশন ডি, বোথ 1 and 2 আর ফলস, 1 আৰু 2 উভয় অসত্য। কোশ্চেন নম্বর 27, গিভেন স্টেটমেন্ট আৰু উক্তি দিয়া আছে, এটার অ্যান্সার হব অপশন সি, বোথ 1 and 2 আর ট্রু, 1 আৰু 2 উভয় সত্য। কোশ্চেন নম্বর 28, গিভেন স্টেটমেন্ট প্রদত্ত উক্তিবোৰ দিয়া আছে, ইয়ার অ্যান্সারটো হব অপশন বি, অনলি 2 ইজ ট্রু, অকল 2 সত্য। কোশ্চেন নম্বর 29, গিভেন স্টেটমেন্ট প্রদত্ত উক্তিবোৰ দিয়া আছে, ইয়ার অ্যান্সারটো হব অপশন সি, বোথ 1 and 2 আর ট্রু, 1 আৰু 2 উভয় সত্য। কোশ্চেন নম্বর 30, এত উক্তি দিয়া আছে, ইয়ার অ্যান্সারটো হব অপশন এ, অনলি 1 ইজ ট্রু। কোশ্চেন নম্বর 31, অ্যাসারশন রিজন অর্থাৎ এতে দিয়া আছে দাবির উক্তি আৰু কাৰণৰ উক্তি। 31-ৰ অ্যান্সারটো অপশন এ, এর দিয়া আছে দাবির উক্তি এ আৰু কাৰণৰ উক্তি আর উভয় শুদ্ধ, আৰু কাৰণৰ উক্তি আর হল দাবির উক্তি এর সঠিক ব্যাখ্যা, অপশন এ টো কারেক্ট হব। কোশ্চেন নম্বর 32, ইয়াতে দিয়া আছে অ্যাসারশন রিজন দিয়া আছে, দাবির উক্তি এটা সমবাহু ত্রিভুজের বহিকোণৰ যোগ যিকোনো দুটা অন্তঃকোণৰ সমষ্টিৰ সমান। কাৰণৰ উক্তি এটা সমবাহু ত্রিভুজৰ বহিকোণবোৰৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী। ওকে, ইয়াতে উক্তিটো দাবির উক্তিটো সত্য কিন্তু কাৰণৰ উক্তিটো অসত্য, অর্থাৎ অপশন সি, দাবির উক্তি সত্য কিন্তু কাৰণৰ উক্তি আর অসত্য। কোশ্চেন নাম্বার 33, দ্য ভ্যালু অফ এক্সর মান হল অপশন সি 130 ডিগ্রি। কোশ্চেন নাম্বার 34, ট্রায়াঙ্গেল এবিসি অর্থাৎ ত্রিভুজ এবিসি এবি ইকুয়াল বিসি, অ্যাঙ্গেল বির যোগ হল অপশন ডি 80 ডিগ্রি। কোশ্চেন নাম্বার 35, ইন প্যারালেলোগ্রাম এবিসিডি ডি অফ 5 সেন্টিমিটার, দেন বিডি ইজ এবিসিডি সামান্তরিকর ডি অফ 5 সেন্টিমিটার, তেন্তে বিডি হব অপশন ডি 10 সেন্টিমিটার। Question number 36, ABCD is a parallelogram and PBC is a triangle. If area of the parallelogram is 46 cm square, then area of triangle PBC is, your answer to option B, 23 cm square. Question number 37, your answer to option A, 8 cm. Question number 38, your answer of option B, 616 cm square. Question number 39, your answer of option A, 7.05. Question number 40, your answer to option B, -1/3. Question number 41, দুডাল সমান্তরাল রেখার ছেদকৰ একেফালে থকা অন্তঃকোণ সমষ্টি অপশন এ সাপ্লিমেন্টারি বা সম্পূরক। তলকোণটো ত্রিভুজৰ সৰ্বঙ্গ সমতা শৰ্ত নহয় এ এ এ, এঙ্গেল এঙ্গেল এঙ্গেল।
এখন সমতলত থকা একৰেখীয় নোহোৱা তিনিটা বিন্দুৰ মাজেৰে কেইটা বৃত্ত অংকন কৰিব পাৰি এটা বৃত্ত অংকন কৰিব পাৰি অপশ্যন ডি টো কাৰেক্ট হ'ব কোশ্চেন নম্বৰ 44 64 cm কিউব আয়তন এটা ঘনকৰ বাকচৰ মুঠ পৃষ্ঠকাৰী 96 সেন্টিমিটার স্কয়ার 44 অপশ্যন সি 96 সেন্টিমিটার স্কয়ার 45 কলম এ আৰু কলম বি অৰ্থাৎ স্তম্ভ এ আৰু স্তম্ভ বি দিয়া আছে মিলাব লাগে ওকে 45 সোয়াইটো এ দিয়া আছে কোএফিসিয়েন্ট অফ x স্কয়ার in x cube minus half x square plus half ইয়াতে x cube or x square হহক দিছে -1/2 অর্থাৎ -1/2 3 হবো এর 3 হবো এর 45 এর 3 এটো কারেক্ট হবো তার পিছত বি ইয়াতে কি হদিছে মাত্রা হদিছে এর মাত্রা 4 হবো বি 4 কোনটো আছে সো b1 ও বিৰ লগত 1 মিলিছে গতিকে b1 বিৰ b টো কারেক্ট হবো বিৰ মাত্রা 4 এটো হবো কারেক্ট হবো তাৰপিছত সি হদিছে ইয়াতে পদৰ মাত্ৰা কেইটা আছে 1 2 3টা পদ আছে গতিকে সিৰ 2ত আছে সিৰ তো সিৰ 2 হ'ব লাগিছিল এটো সিৰ 2 হ'ব আৰু লাষ্টৰ ডি দিয়া আছে x² - 2x + 1 x - 1 ৰে হৰণ কৰিলে এটো কি হ'ব 0 হ'ব ডিৰ 4 ডিৰ এটো 4 হ'ব অৰ্থাৎ ডিৰ যেটো আনসাৰ হ'ব ডিৰ 4 ৰ লগত মিলি যাব ওকে এতে ডি 4 লিখিব লাগিব বাকি কোশ্চেনবোৰ তোমালোকে চাই লোৱা